हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ। कॉम्पिटिटिव वे रो ब्रांड न्यू सेशन को आपण मानकु समस्त स्वागत। तुमर अपकमिंग जेते गुड़िए भी एग्जाम अच्छे, चाहे से आरआई हो, एआरआई हो, अमीन, पीओ, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, ओ डबल सी सीजीएल, ए समस्त एग्जाम पाई मैथमेटिक्स रो ई मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहबो। ओके, चलंतु आमे एई सेशन टी आमे स्टार्ट करिबा। ओके, जदि एई सेशन टी भल लागे ताले लाइक करतेबे, शेयर करतेबे एवं सब्सक्राइब मध्य करदेबे। ओके, तो प्रथम क्वेश्चन अछि, अच्छा, ए बॉयज गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर बेगरे से गला, एंड ए रिटर्न स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर बेगरे से फेरिला, एंड टेक्स टोटल 4 आवर, 4 घंटा ताको टोटल समय माने गला बेले 3 किलोमीटर पर आवर गला, आसिला बेले 5 किलोमीटर पर आवर आसिला, ताको टोटल समय लागिला 4 घंटा। पचारिछि एछि डिस्टेंस तुमको पचारिछि। ओके, मते कहिबो जति टोटल मु जोटा फिगर कोछि देखंतु। अच्छा, एइठी टोटल डिस्टेंस हमको देछि कि देनी, तो एठी हम टोटल डिस्टेंस को हम x नेबे। अच्छा, गला बेले केमती गला ना 3 किलोमीटर पर आवर गला। ओके, फेरिला बेले कौन गला ना 5 किलोमीटर पर आवर रे से फेरिला। अच्छा, आमे जानिछु टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, अच्छा, जदि मु कहिबी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ताले प्रथमे टाइम केते लागिछि ना सर डिस्टेंस हला x बाय टाइम लागिछि केते, टाइम लागिछि केते, सॉरी स्पीड केते हेछि, स्पीड हेछि 3 माने x बाय 3, ताले प्रथमे डिस्टेंस हला केते x बाय स्पीड हला 3, तामने प्रथमे टाइम लागितो x बाय 3। द्वितीय केस रे कोन हेतबो ना सर डिस्टेंस हला केते x, केते स्पीड रे फेछि ना 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टोटल ये हला तुमर केते x बाय 3, ये हला तुमर x बाय 5, टोटल हला ये समय, टोटल से कोजी 4 घंटा प्लस ले देबे इज इक्वल टू 4 आवर। ओके, अच्छा, आकु एलसीएम ले 3 5 रे केते हेजो 15, 3 5 रे एलसीएम केते हेजो 15, एटा एटा हेजो केते 5x, एटा हेजो तुमर केते 3x इज इक्वल टू 4। अच्छा, 5x प्लस 3x केते हला 8x, 8x बाय 15 इज इक्वल टू केते हला 4। ताले x इज इक्वल टू केते भारला, x इज इक्वल टू मारियो, एटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देबे, 15 इंटू 4 बाय ए 8 टा डिवाइड हे जियो हला, 4 दुने हला केते 8, 2 रे कटले 15 टा केते जो 7.5, एते बाहर पेला 7.5। ताले टोटल डिस्टेंस x रो वैल्यू तुमर केते बाहर पेला ना 7.5। ओके, एटा क्लियरली बुझी जाइतबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अछि, ए शॉपकीपर सेल आइटम प्रॉफिट ऑफ 25%, माने 25% से लाभ रे बिकिला, एवं डिसऑनेस्टली यूजेस वेट दैट 30% लेस। ए देखंतु, ये गोटे शॉपकीपर बिकुची प्रॉफिट 25%, पुनी जिनिस देला बेले भी 30% लेस रे दोसी, माने दी आडू से प्रॉफिट करूची। अच्छा, मते कहलो 25% को हम केमते लिखि परिबा, 25 विभक्त को 100, 25 तो 100 रे केते 1 विभक्त को 4। ओके, अच्छा, 30% हम लिखि परिबे केंदे 30 विभक्त को 100 माने 3 विभक्त को केते हैला 10। अच्छा, मते कहलो से प्रॉफिट करूची माने 25%, ता माने जेतबेले से 4 थिला, माने जेतबेले 4 थिला से माने प्रॉफिट करूची, एटा तुमरो कोन कॉस्ट प्राइस, एटा तुमरो कोन प्रॉफिट, ताने बिकुची केते ना सारे से 4 रे किणी के बिकुची केते ना 1 प्रॉफिट करूची, ताने 5 रे से बिकुची। ओके, 4 रे किणी के से 5 रे बिकुची। अच्छा, पुणी कोन करची वेट रे 30% लॉस कर माने लेस करूची, ता माने
ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ଥିଲା ଏଠି 3 ସେ କମେଇ ଦଉଛି ତାମାନେ କେତେ ଦଉଛି 7ରେ ମାନେ ଜିନିଷରେ କମେଇ ଦଉଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏଠି କଣ ହେଲା 400 ଟଙ୍କା ହେଲା କେତେ ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦବ 400 ଟଙ୍କା ହେଲା କେତେ 28 ଆଉ 10 ପଞ୍ଚା ହେଲା 50 ଓକେ ତାହେଲେ 28 ଆଉ 22 ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କେତେ ସରି 28 ଆଉ 50 ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା 22 ସେ କହୁଛି କେତେ ପ୍ରଫିଟ କରୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ପ୍ରଫିଟ କରୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ଏଠି କେତେ ପ୍ରଫିଟ କଲା ନା 22 ବିଭକ୍ତ କାହା ଅପେକ୍ଷା ନା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି 28 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଆକୁ କଟାକଟି କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ ଆକୁ କଟାକଟି କଲେ 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା 11 ଏଟାକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା କେତେ 14 ପୁଣି 2 ରେ କାଟିଲେ 2 7 14 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 50 50 ଇଣ୍ଟୁ 11 କେତେ ହେଇଗଲା ରେ 550 ବାଇ କେତେ ହେଲା 7 ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି କେତେ 550 ହେଲେ ଏଠି ହବ କେତେ 7 ହେଲା 49 7 ହେଲା 49 49 55 49 କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 6 ମାନେ 60 ହେଇଗଲା 7 ଅଷ୍ଟା 56 ମାନେ 78 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିବ 78% ସମଥିଙ୍ଗ କୋଉଟା ଅଛି ନାଇଁ ବି ର ଆନ୍ସର ଅଛି ବି ର ଆନ୍ସର ଅଛି ତାମାନେ 78.57 ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ 78.57 এইটা হব আনসার অপশন নম্বর বি নেক্সট কোশ্চেন প্রশ্ন আছে द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज डॉटर फादर आउ डॉटर रो एज मिसी केते रे ना 80 वर्ष ओके से कहिछि 8 इयर एगो 8 वर्ष पूर्वरु तो केते थिला 8 वर्ष पूर्वरु फादर एज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर आ माने 8 वर्ष पूर्वरु केते थिला 8 इयर एगो 8 वर्ष पूर्वरु तो दी जनकर बयस मिसी केते थिला सॉरी दी जनकर ये थिला केते माने एज से कहिछि डॉक्टर रो एज थिला केते जदी हम कहबा x फादर रो एज केते अछि ना से कहिछि केते 7 टाइम्स माने 7x आइजु ओके देखो हम प्रेजेंट एज प्रेजेंट टा केते अछि प्रेजेंट टा केते अछि ना प्रेजेंट एज कहि देछि 8 दी जनकर बयस मिसी 80 अच्छा एटा थिला 8 वर्ष पूर्वरु थिला x 8 वर्ष पूर्वरु फादर एज थिला 7x अच्छा मु कहमी वर्तमान 8 वर्ष पूर्वरु थिला x आ फादर बयस बयस थिला केते ना माने 7x ताले वर्तमान कोन हिजु आसरे डॉक्टर एज हिजु केते 8 वर्ष 8 मिसे दबा x प्लस 8 आ फादर एज हिजु केते ना सरे 7x प्लस 8 एटा हला कोन वर्तमान बयस एबे से कहिछि दी जनकर बयस मिसी दी जनकर बयस मिसी केते होबा आ दी जनकर बयस मिसी होबो 80 वर्ष ओके दी जनकर बयस मिसी होबो 80 ता माने एटी हिसाब करबा x प्लस 8 प्लस एटा हला का डॉक्टर एज अच्छा एटा हला कोन 7x प्लस 8 एटा हला फादर एज दी जनकर बयस मिसी केते ना 80 अच्छा हे x वैल्यू केते हिजिवो x ये हला 7x केते हला ना 8x इज इक्वल टू या 8 केते हला 16 16 टा सेपुल गले 80 माइनस 16 केते हला रे ना 64 केते हला 64 ताले x रो वैल्यू केते बार पेला रे 64 हरण 8 ताले केते बारला 8 ता माने x माने तमे काहा को धरतल रे ना डॉक्टर रो एज बार पेला डॉक्टर रो एज बार पेला केते ना 8 वर्ष पचारि छी कि 8 इयर फ्रॉम नाउ व्हाट विल बी द डॉक्टर एज माने 8 वर्ष परे वर्तमान ठारू 8 वर्ष परे डॉक्टर एज केते हबो ताले डॉक्टर एज 8 इयर आफ्टर माने वर्तमान ठारू 8 वर्ष परे ताले केते हिजो डॉक्टर एज हिजो केते रे सर बाहर थला एटा वर्तमान बाहर थला काहारो झियर ताले 8 वर्ष से कहछि आफ्टर 8 इयर ताले प्लस 8 कर दो ताले केते बाहर पइला रे बाहरला 16 वर्ष ऑप्शन में 16 वर्ष अछि 16 इयर 16 वर्ष काहे रे ऑप्शन में तो नाही ऑप्शन भूल ही अछि हला ऑप्शन भूल अछि तो आंसर केते बाहरिबो 16 वर्ष ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
କହିଛି A and B do a piece of work 9 days ଆଉ 12 days। ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ କରୁଛି କେତେ? ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ କରୁଛି 9 ଦିନରେ। ଏ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି କେତେ? ନା 9 ଦିନରେ। B ସେହି କାମକୁ କରୁଛି କେତେ ଦିନରେ? ନା 12 ଦିନରେ। ଓକେ, ସେ କହିଛି A start the work, they work alternate days। এটা alternate day वाला क्वेश्चन है, like they can finish a work in how many days ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ 9 ଦିନରେ କରୁଛି, ବି ସେଇ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? 9 ଆଉ 12 ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ମାନେ ଏଲସିଏମ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 9 12 ଏଲସିଏମ ହଉଛି କେତେ? 36। 36 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ରେ? ଆଚ୍ଛା, 9 14 36, 12 3 36। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ମତେ କହିଲ କିଏ କାମ କରୁଥିବ? ପ୍ରଥମେ ଏ କାମ କରିବ, ଏ କାମ କଲା, এটা ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଡେ। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଦିନ କିଏ କାମ କରୁଥିବ? ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ବି କାମ କରିବ, ତାର ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡେ। ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଡେ ପୁଣି କିଏ ଆସିବ? ଏ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହବ? ତାପରେ ବି ଆସିବ ଫୋର୍ଥ ଡେ ଦିନ, ତାପରେ ପୁଣି ଏ ଆସିବ, ତାପରେ ବି ଆସିବ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଏ କେତେଟା କାମ କରିବ? ତାର 4ଟା କାମ କରିବ, କାରଣ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି କେତେ? ଏଇଟା ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଆଚ୍ଛା, ବି କେତେଟା କାମ କରିବ? ନା ସାର୍ ବି 3ଟା କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲେ ଏଇଠି 2 ଡେଜ ଭିତରେ, 2 ଡେଜ, 2 ଡେ ଭିତରେ, 2 ଡେ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା କାମ ହେଇଗଲା? ସାର୍ ଏ କଲା 4ଟା କାମ, ବି କଲା 3ଟା କାମ, ଟୋଟାଲ 7ଟା କାମ ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲ କେତେଟା କାମ ହେଇଗଲା? 7ଟା କାମ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଟା କେତେ ଥିଲା? ଟୋଟାଲ କୁ ୱାର୍କ କେତେ ଥିଲା? 36। 36 ଯଦି ଥିଲା, ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଠି ଆମେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା ଯେ 36 ର ପାଖାପାଖି ଆସିବ? କେତେ କରିବା? ନା ସାର୍ 7 5 ଗୁଣନା 3, 5 7 5 ହେଲା କେତେ? 35। 7 5 ହେଲା କେତେ? 35। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 5 ଗୁଣି ଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 10 ଡେଜ। 10 ଡେଜ ରେ 35ଟା କାମ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଛି ତ ଆମର 36ଟା କାମ କଥା ନା, ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର 35ଟା କାମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବା? ସାର୍ ସାର୍ ଆମର 10ଟା, ସରି 10 ଦିନରେ ଆମର 35ଟା କାମ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 36ଟା କାମ ପରେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ? ତାହେଲେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣକ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଦିନରେ 35ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳି ପଡୁଛି। ଆରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳିଛି 10, ଏଇଠି 1 ପୂର୍ଣ୍ଣକ ବାय, ଏଇଟା କିଏ କରିଥାନ୍ତା? ନା ସାର୍ ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତା ଏ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? ନା 4। ତାହେଲେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣକ 1 ବିଭକ୍ତକ କେତେ ହେଇଗଲା? ନା 4। ଆନ୍ସର ହବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣକ 1 ବିଭକ୍ତ 4। କୋଉ ଅପସନ ଅଛି? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, 10 ପୂର୍ଣ୍ଣକ 1 ବିଭକ୍ତକ 4। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେ କହିଛି ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଦ ଭିଲେଜ କେତେ ଅଛନ୍ତି? 4 ଲକ୍ଷ। ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 20% ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 20% ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 30%। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ କେତେ ହେଇଛନ୍ତି? ନା 30%। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପପୁଲେସନ ଆଫ୍ଟର ଦିଜ୍ 2 ଇୟର? ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଘଟିଛି? ହେଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି? 20%। ତାହେଲେ 20% ଯେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1 ବିଭକ୍ତକ 5। ତା ମାନେ ସାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 5 ଥିଲା ବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି କେତେ? ନା 1 ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି, ମାନେ 6 ହେଇଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଛି କେତେ? ନା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କହିଛି 30%। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କେତେ କହିଛି? ନା 30%। 30% ଆମେ କେତେ ଲେଖିଥିବା? ନା ସାରେ 1 ବିଭକ୍ତକ 10। 30% ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 1 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାମାନେ 10 ଥିଲା ବେଳେ, ସରି 1 10 ନୁହଁ, 30% ହଉଛି 3 ବିଭକ୍ତ 10। ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି। 30% ହଉଛି କେତେ? 3 ବିଭକ୍ତ 10। ତାହେଲେ 10 ଥିଲା ବେଳେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ? 3। ତାମାନେ ହେଇଗଲା କେତେ? 13। ଓକେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ହେଇଛି କେତେ? ନା ସାର୍ 5 10 ହେଲା କେତେ? 50। 13 × 6 ହେଇଗଲା କେତେ? 13 × 6 ହେଲା 78। ତାମାନେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି? ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା ରେ?
ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି ରେ? ନା ସେ ପଚାରିଛି ଦିଜ୍ 2 ଇୟର ମାନେ କେତେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ଯଦି 50 ହେଇଛି 50 ଥିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି କେତେ 78 ନାଇଁ। ଏଇଟା ଯଦି 78 ହେଇଛି ତମର ଏଟା ଟୋଟାଲ 28 ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିନି ଯେ କେତେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଯାଉଛି ଟୋଟାଲ କେତେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ତମର କେତେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଏଇଠି 50 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା 4 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା 4 ଲକ୍ଷରେ 4 ଲକ୍ଷରେ ବାଏ 50 କରିଦବା। ପଚାରିଛି କେତେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାମାନେ କେତେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 28। ସେ କହୁଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପରେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପରେ ତମ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି କେତେ, ତାମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 78 କରିଦବା। ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା 78, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟାକଟି କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 0 0 କଟିଗଲା, ଏଟାକୁ 5ରେ କାଟିଲେ 5 ଅଷ୍ଟାନ 40, ତାମାନେ ଏଇଠି 8ରେ ଆହୁରି 3ଟା ଶୂନ ରହିଲାଣି ହେଲା, 8ରେ 3ଟା ଶୂନ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କରିବା କହିଲ, ଏଇଠି ଅଛି 8, ଏଇଠି ଅଛି କେତେରେ 8, ଏଠି ଅପସନରେ କହିପାରିବୁ କି, ଏଇଠି ଅଛି 8, ଏଠି ତ ଇଏ 3ଟା ଶୂନ ରହିଗଲା, 3ଟା ଶୂନ ବସେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ଅଛି କେତେ 8, ଏଠି ଅଛି 8, 8 ଅଷ୍ଟାନ କେତେ ହେଲା 64, 64 ହେଲେ ଏଠି 4 ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଅପସନ ଏଇଠି କୋଉ ପଟେ 4 ଅଛି, ଏଟା ନାହିଁ, ଏଠି ସାର୍ 5 ଅଛି, ସେଟା ହବ, ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଟା ବି ସାର୍ ହବନି, ଏଠି ବି ସାର୍ 0 ଅଛି, ଏଟା ବି ହବନି, ତାମାନେ ସାର୍ 78ରେ 8 ଗୁଣିଲେ 624, ସିଧା କଥା। ଦେଖିଲ ଅପସନ ୱାଇଜ କେମିତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମତେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିଲାନି, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ମତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲ 8 ଅଛି, ସାର୍ ଏଇଟା ବି 8 ଅଛି, 8 ଅଷ୍ଟା ହେଲା 64, ତାମାନେ ଏଇଠି ଆସିବ କେତେ, ଏଇଠି ଆସିବ 4, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି 4 ଆସିବ ଅପସନ କୋଉଠି ଅଛି, ସାର୍ ଏଇ ଅପସନ ଅଛି, ଏଇ ଅପସନ ଏଇଠି ଅଛି 4, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଭଳି ହିଁ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଏ ପାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ 15 ଆୱାର୍ସ। ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଏ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 15 ଘଣ୍ଟା ସେ ସମୟ ନଉଛି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଉଛି, 15 ଘଣ୍ଟା। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ହେଲା ବି, ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଦଉଛି ମୋର ବି, ସେ କଣ କରୁଛି ରେ ଏମ୍ପ୍ଟି କରିଦଉଛି, ରେ ଏମ୍ପ୍ଟି କରିଦଉଛି କେତେ ନା 24 ଆୱାର and -24 କରିଦେଲେ। ଓକେ ସେ କହିଛି ବୋଥ ପାଇପ୍ ଓପନ୍ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସ୍, ଯଦି ଏକା ବେଳେ ଯଦି ଏ ଆଉ ବି ପାଇପ୍ ଯଦି ଖୋଲା ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପାଇପ୍ ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କରିବ, 15 ଆଉ 24 ର ଏଲସିଏମ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 15 ଆଉ 24 ର ଏଲସିଏମ ହେଇଯିବ 120। ତାହେଲେ 120ରେ 15 ଡିଭାଇଡ କଲେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 15 ଅଷ୍ଟା 120, 8 120 24 ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ 5, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଇନସ ରହିଲା। ଓକେ ସେ କଣ କହିଛି ଏ ଆଉ ବି ମିଶିକି ସେଇ କାମ କେତେ ଦିନ କରିବେ, ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ପାଇପ୍ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 8, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ -5, 8 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଲା ସରି 8 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 3, 8 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 3, ତାମାନେ ଏଟା ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା କେତେ 120। ଆଚ୍ଛା ଦି ଜଣ ମିଶିକି କରିବେ, ଇଏ ଅଛି 8, ଇଏ ଅଛି କେତେ -5, 8 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ 3, ତାହେଲେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା କେତେ ହେଲା ସାରେ 3, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 3 4 12, ତାମାନେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ସାର୍ 40 ଘଣ୍ଟା, ଆମକୁ ଲାଗିବ କେତେ 40 ଘଣ୍ଟା, 40 ଘଣ୍ଟା ଅଛି 40 ଆୱାର, 40 ଆୱାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କହିଛି ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା ତ ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ପିଲା କରିପାରିବ। ଏଇଠି କହିଛି କଣ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ, ଏଠି ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ। ସେ କହିଛି ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ କେତେ ହବ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏକ୍ସ ଯଦି ବାହାର କରିବା ଏଇ କେସରେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ବାହାର କଲେ ପଦର ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 12 ଗୁଣନ କେତେ ହେଇଯିବ 12 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହବ 9, ଆକୁ କଟାକଟି କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ 3 3 9, 3 4 12 4, ଏଠି 3 4 12 4 କେତେ ହେଲା ସାର୍ ଏଟା ବାହାର ପଡିଲା ଆମର 16, ଏକ୍ସ ର ବାହାର ପଡିଲା 16, ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ସାର୍ ସେମିତି
42 ଗୁଣନ 42 ଡିଭାଇଡ୍ କେତେ କରିଦବ 5×8 ବୁଝିପାରିଲ ହାତରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 14 କାଟିଆ 14 କାଟ ମୁଁ 14 ଦୁନେ 14 ଦୁନେ ହେଲା କେତେ 14 ଦୁନେ ହେଲା 28 14 3 ହେଲା କେତେ 42 ଏଇଟାକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା ସାରେ 21 ତାହେଲେ 21 3 କେତେ ହେଇଗଲା ସାରେ 63 x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କଲା କେତେ 16 y ର ବାହାର କଲା ହେଲା 63 ବୁଝିପାରିଲ ପଚାରୁଛି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା ଏବେ ପଚାରିବେ କହିଛି 2x plus y 2x plus y ତାହେଲେ 2 ର 2 into x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 16 ପ୍ଲସ୍ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା 63 16 ଦୁନେ 32 ପ୍ଲସ୍ 63 32 ପ୍ଲସ୍ 63 କେତେ ହେଇଗଲା ରେ 95 এইটা ଥିଲା ତୁମର ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ କେତେ ଅଛି ରେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ 95 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି the difference between the compound interest and compounded annually and simple interest 17,700 and deposited 4% rate of interest 2 year से कही देछि कोन डिफरेंस दे देछि माने सिंपल इंटरेस्ट आ कंपाउंड इंटरेस्ट रो डिफरेंस दे देछि केते आठी डिफरेंस पचारिछि सॉरी डिफरेंस पचारिछि एटा तुमको प्रिंसिपल अमाउंट दे देछि प्रिंसिपल माने मूलधन टा तुमको दे देछि आ एटा तुमरो दे देछि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ एटा तुमको टाइम दे देछि पचारिछि तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट आ सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष सुधटा तुमको केते हबो माने डिफरेंस टा अच्छा आमे जानिछु एटी गोटे मो शॉर्टकट ट्रिक टा कहि दोछि सेटा को मन रख हले एटी मु कहि दोछि जदी हमकु से 2 इयर पई पचारिबो 2 इयर पई ताले ए जे कोन होई जिवो ना सारे सीआई माइनस सारे एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू आर बाय 100 रो होल स्क्वायर जदी सारे एटी हमकु से पचारितला 3 इयर कथा ताले सेमते जो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 रो होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100 ओके एटा को मन रखियो किंतु आम क्वेश्चन ने अछि केते ना सारे 2 इयर ओके ताले ए क्वेश्चन तो कोन करबा एटा को मु रिमूव करूची ओके एटा को मन रखिबो एटा को नल तुम स्क्रीनशॉट नै जाओ लाइक एटा को तुम स्क्रीनशॉट नै जाओ बडा रिमूव करछि 2 इयर फार्मूला कोन पइला आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल माने एटा ला तुमरो डिफरेंस p into r by 100 रो होल स्क्वायर ओके तो क्वेश्चन करबा अच्छा हमकु प्रिंसिपल के देछि एटा हमकु केते जा पचारे जे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट रो डिफरेंस फार्मूला ला कोन p into r by 100 रो होल स्क्वायर हला तो पकरिया तो डिफरेंस इज इक्वल टू केते p केते देछि ना सारे 17,700 रेट ऑफ इंटरेस्ट के देछि रे ना 4% ताल 4 विभक्त क स्क्वायर रो होल स्क्वायर 4 साइकिल केते 25 हला तो 17,700 एटे 25 रो स्क्वायर अछि ना नै बाई केते हिजो 625 एटा को डिवाइड करले केते हिजो रे 17,700 हरण केते हेला 625 17,700 हरण केते हेला रे 625 आको डिवाइड करले 625 दुने केते आसी जो रे 625 दुने 1250 हेले तमरो एठी होलेला केते 520 ये गोटे सुनो लेवल बुझि पेला त 625 एबे खाइबो केते एबे केते नबो 625 98 केते हेला सारे 5000 ता माने 28 दशमिक समथिंग मारी बोले कि 28 दशमिक समथिंग मार 28 दशमिक समथिंग केते ऑप्शन नंबर बी 28 दशमिक 32 ओके एला जानि पाइलो तो 28 दशमिक 32 नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर माने
ମୂଳଧନଟା ତୁମର କଣ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ 10 ବର୍ଷରେ ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର ବିକମ୍ ଇନ୍ ଦି 16 ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟରେ ସେ 16 ଗୁଣା ତୁମର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍ କହିଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେସିକ ଜିନିଷ ପଢେଇବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇଠି ମୁଁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ପଢେଇବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଠି ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ତମେ ଟାଇମ ନେଇଯିବ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ନେଇଯିବ କେତେ ଇୟର, କେତେ ମାନେ କେତେ ସମୟ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ କହିଛି ନା ଡବଲ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖିଲ ସାରେ ଡବଲ, ଡବଲ ଥିଲେ 2 ର ପାୱାର 1 ନେଇଯିବ ସାରେ, ଯଦି ଟ୍ରିପଲ ଥାନ୍ତା 3 ର ପାୱାର 1, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଡବଲ ଅଛି ସାରେ 2 ର ପାୱାର 1, ସାରେ କେତେ ଇୟର ନା ସାରେ 10 ଇୟର, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କଣ କହିଛି ଦେନ୍ ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର ବିକମ୍ 16 ଟାଇମ୍, 16 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 2 ର ପାୱାର କେତେ ରଖିଲେ ସାରେ 16 ହବ, 2 ର ପାୱାର ସାରେ କେତେ ରଖିବା ସାରେ 4, 2 ର ପାୱାର 4 ରଖିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ସାରେ 16। ଯଦି ସାରେ ଏଠି 4 ଆରେ 2 ର ପାୱାର 4 ଲେଖିଲେ ଏଟା 16 ହଉନି, 16 ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଠି 1 ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି 4 ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ କେତେ ସାର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ନା ସାରେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା। ତ ଠିକ କଣ କରିବ ସାର୍ ଏଇଥିରେ କଣ କରିବ ନା ସାର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦବ ସାରେ 4, ବୁଝିପାରିଲ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦବ 4, ତାହେଲେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ସାରେ 40, ତାମାନେ 40 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ଆନ୍ସର ଅଛି, ଆନ୍ସର ଏଇଠି 40 ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଯଦି ମନେକର ଏଇଠି ଟ୍ରିପଲ ଦବ ତାହେଲେ ଏଇଠି 3 ର ପାୱାର 1 ହବ, ଏଇଠି ମନେକର 16 ଟାଇମ ଅଛି, ସେଠି ମନେକର ପାଇଦବ 18 ଟାଇମ ପ୍ଲସ 3 ର ପାୱାର ଦେଖିବ କେତେ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିରିଜ ଅଛି, ଏଠି କହିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କହିଛି ଆମେ ଆଗେ ଏଠି ଟର୍ମ ବାହାର କରିବା, ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ସାର୍ ଆଗେ ଟର୍ମ ବାହାର କରିବା। 21 ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 21, ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି 1, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଇନସ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି 1, ଡିଭାଇଡେଡ ବାय, ଡିଭାଇଡେଡ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଫଟି ଗୋଟେ ସିରିଜ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଇଏ କେତେ ଅଛି 3 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 2, 3 ରୁ 5 2, 5 ରୁ 7 2 2 ଗ୍ୟାପ ଅଛନ୍ତି, ବାय 2 କରିଦେଲେ, ପ୍ଲସ କେତେ କରିବେ ନା 1, ତାହେଲେ 21 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା 20, 20 ବିଭକ୍ତକ 2 ପ୍ଲସ 1, 20 ରେ 2 ହେଲେ କେତେ 10 ମାନେ 11, ଆରେ 11ଟା ଆମର ଟର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିଛି ଆମକୁ କଣ ନା ପଚାରିଛି ଆମକୁ ସମ୍, ପଚାରିଛି ଆମକୁ କେତେ ହବ ନା ସମ୍ ପଚାରିଛି, ସାର୍ ସମ୍ ପାଇଁ କଣ ଫର୍ମୁଲା ନା ସାରେ 21 ଏଠି ମାଇନସ କରୁଥିଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ କରିବେ, 21 ପ୍ଲସ 1 ବାय ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 2 ରହିବ ଇନଟୁ କେତେଟା ଟର୍ମ ବାହାରିଲା, କେତେଟା ଟର୍ମ ନା ସାର୍ 11ଟା ଟର୍ମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 21 ପ୍ଲସ 1 କେତେ ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତକ 2 ଇନଟୁ ହେଲା 11, 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା କେତେ ହେଲା 11 ହେଇଗଲା, 11 11 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା 121, 121 ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ 121, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଓକେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲାଣ୍ଟ ଟୁ ସକ୍ସେସିଭ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10%, 15% ଆଉ ହେଲା 20%। ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମେ 10% ଦେଇଛି, 15% ଦେଇଛି, ତାପରେ 20% ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତୁମକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ସିଧା କଣ କରିବି ମତେ କହିଲ 10% ଯୋଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ ନା ସାର୍ 1 ବିଭକ୍ତକ 10, 15% କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା 15% କୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା ସାର୍ 15% ହେଲେ 3 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଲା 20, 20% କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା 1 ବିଭକ୍ତ କେତେ ହେଲା ସାର୍ 5। ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କହିଛି ନା ନାଇଁ ସାର୍ 10 ରେ ଏଠି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି 1, ତା ମାନେ 1 କମିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 9 ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଅଛି କେତେ 20, 20 ଅଛି ନା ନାଇଁ, ମାନେ 15% 3 ଯୁକ୍ତ 20, 20 ଅଛି ସାର୍ 3 କମି ଯାଇଛି କେତେ ହେଇଗଲା ନା ସାର୍ 17 ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା 20% କେତେ 1 ତ 5, ତାମାନେ ସାର୍ ଥିଲା ମୋର 5, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ 1 କମି ଯାଇଛି, ତାମାନେ କେତେ ହେଲା 4, ଟୋଟାଲ ମୋର କେତେ ହେଇଗଲା ନା ସାର୍ ୟାକୁ କଟାକଟି କରିଦେଲେ କେତେ ଅଛି, ୟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ବହୁତ ବଡ ହବ, ଦେଖ କଟୁଛି ନା ନାଇଁ, କଟୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ, ହଁ ରେଡି ସାର୍ କଟୁଛି।
चार एटा काटले केते हला 4 5 हला 20 4 5 केते हला 20 ताले ये 5 5 5 25 दशा 250 एटा हे गला केते 250 आउ 17 into 9 17 नुआ केते रे 153 17 नुआ केते हला 153 से कहछि केते डिस्काउंट होला 17 नुआ हला 153 250 रे 153 गले एठी हला 10 10 रु 3 गले केते हला 7 एठी रही गला तुमरो केते 4 एटा ला 14 14 रु 5 गले 9 केते हला 97 कहछि केते डिस्काउंट देला ताले डिस्काउंट 250 थला तुमको कमे की 153 देला ताले 97 कम कला ताले 97 केते परसेंट देछि ताले 97 सारे कम करछि थिला केते ना सारे 250 जेहेतु से कहछि परसेंटेज भाग कर इनटू 100 ओके तो कटाकटी कर दियो शून शून कटि गला 5 रे काटले 5 दुने 10 5 रे काटले 5 5 25 97 into 2 97 into 2 केते गला रे ना सारे 194 विभक्त केते अछि ना 5 अच्छा मते कहलो 5 3 हला केते 5 3 हला 15 5 हला 20 5 5 3 खाइबो 5 3 हला केते 15 19 रु 15 गले केते 4 4 हले 44 44 ना तो 44 हेले 530 5 अष्टा हला केते 5 अष्टा हला 40 एठी कोन भूल भाल हला कि रे केते रे 38 अंक ए दिटा भितर हारियो ए दिटा भितर कोठा हमरे 194 अछि ना 5 3 हला केते 15 15 हेले केते हला 4 4 हेले 44 44 ना 5 अष्टा 40 ता माने 38 बारियो नै 38 दशमिक समथिंग 38 दशमिक समथिंग माने कोठा अछि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी 38 दशमिक 8 38 दशमिक 8 एटा होनी बुझि पाइलो 38 दशमिक 8 नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहिछि 3 नंबर आर रेशियो 2 1 5 हैला 2 अनुपात 1 अनुपात 5 पछे तांको एलसीएम टा दे देछि बुझि पाइलो तार एलसीएम टा दे देछि तो हमें कहि परिबा सारे गोटे नंबर हला 2x आउटा हला x आउटा हला केते हला सर 5x ये तीनटा जांको नंबर रो एलसीएम टा केते देछि ना 5380 ताले 2x x 5x रे एलसीएम केते हे जिवो ना सर 10x ताले x रो वैल्यू केते बार करबो ना सर 10 ये 0 0 कटला परे तो एटा जो केते 538 आ एटा जानिछो तुमरो भी एचसीएफ ही मध्य हबो एचसीएफ बुझिबे एटा ही मध्य तुमरो एचसीएफ तो आंसर केते हबो ना ऑप्शन नंबर ए 538 538 नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि ए पर्सन स्टैंडिंग 30 मीटर अवे from a tower observe a angle of elevation of top tower 30 degree find the height of the tower एठी एई जो क्वेश्चन टा को बुझिबा पूर्वरु ओडे जिंस बुझे दउ जाके देखि दियो हला पूरा ट्रिक रे बुझि दउ छला अच्छा जदी मु कहिबी जदी गोटे मु कहिबी सर एइटा जदी तुमरो 60 डिग्री यदि हेतबो ना 60 डिग्री ताले एइटा केते हे जिवो 1 हे जिवो एइटा हे जिवो तुमरो √3 आउ एइटा हे जिवो 2 अच्छा नेक्स्ट कथा सर एइटा जत्ता बळे 30 डिग्री थिबो ना सर एइटा हे जो हमरो केते √3 आ तमर हाइट टा हे जिवो केते रे हाइट टा हे जिवो 1 आउ एइटा हे जिवो हमरो 2 सर एइटा देले 45 डिग्री थिबो मु ट्रिक रे खाली बतै दोछि आको देले बेसिक जिंस पढेबी सेइठी मु बतै देबी हला कि एइटा हे जो 1 एइटा हे जो 1 आउ तार हाइपोटेनस टा केते हे जिवो ना सर एइटा हे जो तुमरो √2 अच्छा एइटा हमर क्वेश्चन ए कोन देछि 30 डिग्री क्वेश्चन देखो एइठी एइटा तुमरो केते देछि ना एइटा सर देछि 30 डिग्री आ 30 डिग्री माने एई कन्सेप्ट टा हम पके बुझि पाइलो एइठी मु देखौछि सर देछि केते ना 30 डिग्री ओके अच्छा हमको दे देछि कोन ए पर्सन स्टैंडिंग 30 मीटर माने सर एइटा हमको देछि डिस्टेंस केते 30 मीटर टावर थारु 30 मीटर दूर रे होछि ठिया हिछि अच्छा 30 मीटर वैल्यू तुम एइठी पढिलो ना ना सर एइटा हबो √3 ता माने 30 मीटर वैल्यू एइटा केते हिजियो ना √3 केते हिजियो ना √3 ताले √3x रो
भैल्यू केते ही गला ना सर 30 पचारि से हमको कोन ना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर माने से एटा हमको पचारि यार वैल्यू केते ना 1 ता माने x रो वैल्यू माने 1x रो वैल्यू केते हिजो सर 30 विभक्तक √3 अच्छा √3 तो तळे रहइबनी तो कोन करिवा तळे गोटे √3 गुणिबा आ ऊपर मध्य गोटे √3 टाको गुणिबा अच्छा एटा हेला केते 30 √3 बाय ए √3 केते हेला 3 3 काटले 3 10 हला 30 ता माने केते बार पेला 10 √3 10 √3 अछि रे 10 √3 मीटर सब कोड ऑप्शन नंबर कोड अछि सर ऑप्शन नंबर ए 10 √3 এই কনসেপ্টটাକୁ মনে ରଖିଥିବ ବୁଝିପାରିଲ यार तुम स्क्रीनशॉट नहीं जीवो लाइक एतिକି ର तुम स्क्रीनशॉट नहीं जीवो एटा हला सहज उपायटा लाइक बुझिପାରିଲ नेक्स्ट पचारछि कोन x + 1 / x = 17 इज इक्वल सॉरी x² + 1 / x² यार तुम क्वेश्चन मार्क तुम पचारिछि अच्छा एटा मु सजाडी लिखिबी एटा तले सजाडी लिखिबी मते कहलो एटा 1 + 1/x है ना नहीं कारण x टा इथरे डिवाइड हे गला पर x कटि गला तो 1 है जो इथरे तले 1 से डिवाइड हे 1/x है जो इज इक्वल टू केते लिखि ना 17 अच्छा एटा तले डिवाइड हबो सेमती 1 + 1/x² इज इक्वल टू तुमको से एटा पचार एटा बुझिबा पूर्व गोटे ट्रिक ता बतौची एठी सुनो अच्छा आमे जानिचु सर x + 1/x यदि a नथिबो ना ताले x सॉरी एटी 1 लिखो 1 + 1/x 1 एटा केते हिजो ना सर 1/x² इज इक्वल टू केते हिजो ना n² - 2 एटा को मन रखो n² - 2 तो एठी मते कहलो एठी n केते अछि रे ना सर n अछि 17 तो एठी 17 रो स्क्वायर नै जिबा माइनस केते करबा ना सर 2 17 रो स्क्वायर केते हला 289 बुझिबा 289 माइनस केते करिवो ना सर 2 289 2 बेले केते 287 आंसर केते हे जिवो ना सर 287 ओके ऑप्शन नंबर डी 287 नेक्स्ट क्वेश्चन पचारची ए सॉलिड मेटल हेमिस्फीयर माने अर्ध गोलक गोटे अछि नाही तार रेडियस केते देछि ना सर रेडियस दे देछि 6 सेंटीमीटर if metal of the hemisphere melted and recast into a cylinder से कहिछि गोटे अर्ध गोलक यदि तरळी दिया जिवो आउ गोटे कोन हे जिवो ना सिलिंडर शेप रो से हे जिवो with same radius से 6 सेंटीमीटर ही रहइबो पचारि जे तार हाइट ता केते बुझिबेलो पचारि ता हाइट ता केते मते कहिलो एटा जदि तुमरो गोटे हेमिस्फीयर हला एटा जदि तुमरो गोटे हेमिस्फीयर हला अच्छा से कोन कहिछि गोटे सिलिंडर रे कन्वर्ट हो एटा तुमरो गोटे सिलिंडर रे कन्वर्ट हो मते कहिलो ए हेमिस्फीयर जदि अछि ताकू सिलिंडर रे कन्वर्ट हो ताले मते कहलो तार वॉल्यूम टा सेया रहिबो ना चेंज हे जे मते कहिलो तार वॉल्यूम टा सेया रहिबो ना नै ता वॉल्यूम टा से सेम रहिबो ना नै तो एठी आमे जदि कहिबा सॉलिड मेटल स्फीयर रेडियस देछि 6 सेंटीमीटर मते कहलो हेमिस्फीयर रो वॉल्यूम रो फार्मूला कोन ना 2/3 सर पाई आर क्यू एटा ला हेमिस्फीयर रो जदि मु कहिबी सिलिंडर रो कोन हबो पाई आर स्क्वायर एच सर एटा वॉल्यूम रो फार्मूला मु कोन कहिबे ना सर जदि सेटा तुमरो कोन अछि हेमिस्फीयर अछि ताकू रिकास्ट कराबा ताकू कोन मेल्ट करागला ताकू मेल्ट करा जे कोन हला ओटा सिलिंडर रो आकार दिया गला आ ताहले ता मते कहले से वॉल्यूम टा चेंज होबो कि ना वॉल्यूम टा सेम रहइबो ना सर वॉल्यूम टा सेम रहइबो आ जदि वॉल्यूम टा सेम रहइबो ताहले एटा को हम इक्वल कर दो ना नहीं एटा को हम इक्वल कर दबा तो एटा को देखो सर 2/3 रहिला पाई एपटरे पाई अछि ये कटि जो ना नहीं सर ये पाई से काटी दो आर माने केते रेडियस होछि केते 6 रो क्यू अछि 6 रो केते क्यू अछि
अच्छा ये रेडियस कहछि कोन एठी देखो रेडियस कहछि सेम तामे एठी केतेला 6 रो स्क्वायर इनटू हला h इनटू हला केते h मते कहले एठी h रो बाहर केते अरे h इज इक्वल टू एठी अछि केते 2 इनटू 6 रो क्यूब मूवमेंट भांगे लिख पर 6 रो स्क्वायर इनटू 6 लिखि देली बाय येटा 6 रो स्क्वायर टाको एपुडु नेले माने इक्वल चिन्ह एपुडु आले कोन होइछु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हबो ताले एटा कोन 6 रो स्क्वायर इनटू केते अछि इनटू 3 अछि ताले ये 6 रो स्क्वायर और ये 6 रो स्क्वायर कटि गला आकु कटले 3 दुने केते हला 6 2 एठी हला केते 2 एठी हला 2 ताले हाइट केते बाहर पेला सारे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ओके ऑप्शन नंबर केते ना ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर जदि तुमको ये सेशन टी भल लगे ताले लाइक कर देबे शेयर मध्य कर देबे आ सब्सक्राइब मध्य कर देबे ओके रहुची थैंक यू।